lamang kami dunay ni buto sulod sa Pinoy-anan sa lawak mismo sa soldado. Din paspas kami kuyana pa mo galayo. Kamo gabalay nga tukang kakulyano inundan. Nga wala kini matabang pa. O gadaling miresponde mga kabumbiruhan sa mga lugar. O kapipila ka minuto sa ilaga pinagkakumbati sa mga galayo. Walay naangin nga kinabuhi o mga kinabuhi nga nakalas. Ang eksilente karon palayo pag nag-iimbestigahan sa kabunggaruhan. Dancer gidunggap na sa critical ang kahintang. Nagtinga nga gidala sa Philippine Medical Center ang usa ka magsasayaw. Human nga gidunggap kini diya sa Marilog District ng siyudad sa Davao nito milabayng gabi. Gila sa Tugok Police Station ang mga biktima nga si Ruli Panaga, 24 anyos, ulitaw taga Tugok District ng siyudad. Sa investigasyon, igon na lamang nga nagtudlo ang mga sayaw ang mga biktima. Apan saya ka pagpauli niya giatangan sa upat ka tao o way daghang pupangutan gitong gabang naasod biktima sa makaragang higayon. Inundan nga nakit sa randong o kahimpang. Nakaanggol o katulog kasabad dinunggaban ang mga biktima. Sa dugan o gatiyan ini, butang nga nakit sa pisikal nga kahimpang sa bahay tambalanan. Posibleng nga naalaan lamang ang mga biktima sa mga grupo o kada tripan lamang sa mga tambay ang mga biktima. Hinunggan nga gidunggab kini sa makadaghang higayon. Duha ka mga tao gisalvid sa Digos na ilhana. Anaa karon sa mga kamot nila kabanay ang duha ka mga lalaki nga gipansalvid sa Digos City niya tumilabayng simana. Among biktima gila sa Digos City Police Office mao sila si Norman Caballos Caballo, 46 anyos nga taga-Maan ni Dakbayan sa Davao. O si third kami Lutis nga taga-Babak Island Garden City of Samar. Sumala kini sa igsoon sa biktima nga si Caballos nga si Joey igo lamang kinang nangaligo kini sa dagat diya sa Kugon Beach niya tugang milabay sa Valentine's Day. Apat diha ga doon kini mga lalaki nga miabot ka to sila o gagikuha sila gagisaaran ang mga biktima nga trabaho nga dalon sila ngadto sa Visayas region. Apan naila ang duha ang mga biktima butang sa pipila ka adlaw nga nakita na lamang sila nga patay na kini nga gipang-salvage dito sa Davao del Sur. Karon giimbestigahan na sa kapulisan ang kaso kalabot sa pagpang-salvage sa duha ka mga biktima. Duha sikop sa bypass operation. Sikop ang duha ka mga tulak kung bypass sa operation kini sa kapulisan. Sa Managalahi kini ka lugar sa Dakbayan sa Davao nitong Lunes. Unang nga tulak na nadakpan, mo siya usa ka dalaga nga si Jacqueline Jaculo, 25 anyos. Nga taga Trading Boulevard, bandang alas 10:30 sa buntag. Sa usa ka lodging house sa Bungoyan Beach Resorts, Matina Playa ni Dakbayan sa Davao. Nakuha siya gupat sa pakiti kini ka siya mo, gupang 500 pesos nga bypass sa money. Atol kini sa pag-aristo nga tugaliya. Pagka alas 5:45 sa hapon, naintulak usap ang nadakpan kini sa Pulok 4, Barangay 31 Dasdi, Quezon Boulevard. Nailan ang mga biktima ang suspect nga si Ahmad Villar, Umpawa alias Yungi, 23 anyos. Minyo presidente kini sa iskutang lugar. Ang suspect nakuha kini walo kini ka magpakitig girikisa kini sa mga otoridad. Umang nga nadawat nini ang 500 pesos nga bypass money. Ulos nagtingkagol karon ang duha ka mga dinakpang nga tulak dato sa press warrant sa paghihigay pa ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act. Snatcher nga nangisnat sa pasahero na dakpan. Ulog sa mga kamot kini sa kapulisan ng usa ka snatcher na nadakpan kini nagpakaroon inon nga pasahero human nga ato kining nadakpan nga naglagni ko ni Greg usa ka cellphone diya sa dapit sa traffic signal light sa Magsaysay Street ning siyudad sa Davao niya timilabayng gabi. Dailan mo dinakpan mo si Luloy Saklain, 18 anyos ulitaw, gistandby kini residente sa Pulok 6, Isla Verde Boulevard ng Dakbayan. Base sa Blatter Santa Ana Police Station, sakay sa PUG ang mga biktima na si Jocelyn Ondocon Balinte, 18 anyos, estudyante ka taga Bangka ng Dakbayan sa Davao. Mubay sila sa Dalaga Magsaysay Street ng Dakbayan sa Davao. Apat paghulong diya doon sa traffic light,
kalit lamang ang misakay o gamitupad ang mga suspect at sa biktima o dayon gilab niya mo sa kaselfon nga gabalor og 5,000 ka pesos dungan sa paglarga sa PUJ o dayon ambak sa mga suspect. Si Francis Toledo, nakasaksi niya ito gigayon sa mong hitabo. Inundan nga iya kining gitabangan ang mga biktima o gigukod ang mga suspect. O ganangayo kining kasikit kining pakitabang o sa kay snatcher. O ganito gitabangan kining gukod sa mga tambay o na corner ang mga suspect. Gitabangan pula pa hinunggal kining sa iyang pagkabunog. Ang mga kaso karon na sa tip and robbery section sa kapulisan. O sa kapatay sa bagyong Krising. Patay mo sa katigulan mo man kini na ano duga na lumos kini sa tubig baha nga mihapak kagapong adlaw sa buntag sa New Bataan Kumbal Valley Province. Ang biktima gilang nga si Francisco Di Gaidon Jr. 58 anyos. Minyog mag-uuma kini sa mong lugar. Subay sa investigasyon nga gilusad kini among biktima nga mutabok kontak sa tubig ba aron mapauli nga to sila ka Pinoyanan apan kalit kining dadakin aso nga anod kini sa mga sapa pila ka oras sa nga milabay uban kini gipaygayon ang rescue operation ni gawasan patayng lawas kini sa biktima sa mga sapa sa lugar o sa pikas bahay usab sa datos sa Provincial Legislative and Coordinating Council mukabat na sa 3,000 ka mga pamilya sunod kini sa napulo kini ka mga barangay sa Kumbal Valley Province ang napiktuhan kini sa ang uban ka mga pamilya na kini sa flood zone area, landslide area, di pay mangnuan usab kini sa mga ahensya nga mohiklig gid sa luwas nga lugar aron dili na kini mapiktuhan pa og aksidente. Mag-uumang nga nangihi kini gitikhan patay. Dito na arrival sa bay tabalanan ng usa ka mag-uuma. Uman kini gipusil sa kini gabit kong Pinoyanan sa barangay South Lamidan, Don Marcelino, Davao del Sur. Niyatong nilabay kadlaw. Nila sa Don Marcelino Police Station ang mga biktima nga si Nestor Dawa, 50 anyos, minyog lumulupyo kini sa mong lugar. Sikon kini sa investigasyon sa pulis, nagiatangan ang mga suspect sa mga biktima kung kano sa kini mugawas sa iga balay. Sa paggawas nila sa mga biktima aron kini mangihi o gadito nakaygayon ang mga suspect kadayong pamusil nga tuganin sa magkadagang higayon. Ubay-ubay ka magasamad pinusilan ang naangkon ini sa mulawan sa mga biktima nga si Dawa. Inundan kini siyang nanaling kamatayon. Dali usang kabisibat ang mga suspect nato sa wala masinong na direksyon. Inundan hantod karon blanco pa ang kapulisan ug kinsa ang suspect nga mipatay sa mga biktima. Bagyong Krising ni landfall kini sa Davao del Sur. Nilandfall na aga bagyo ka Krising kagahapon kadlaw banda laulas hapon sa Jose Abad Santos, Davao del Sur. Na doon gikuskon nga 45 kilometros per hour. Busa gipangnuhan sa Provincial Disaster and Management Council ang tanang mga lugar sa Davao del Sur, Davao del Norte, Kumbal Valley Province, Davao City, Island Garden City of Samar, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, North Cotabato ug Sultan Kudarat nga magbantay kini sa pagsaka kini sa level sa tubig ug ugali kini mahitabo. Aga tanan muhikling gidayon kini sa taas nga lugar aron dili kini maaksidente. Samtang ang mga tagtatag sa usab ka mga barangay sa Davao del Norte ipangtagaan ang usab og emergency kit sa mga rescue team aron magamit kini panahon kini sa mga katalagman. Klase sa Davao City gisuspende tungod kini sa bagyong Krising. Gisuspende ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang tanang klase gikan sa elementarya hangtod kini sa sekundarya tungod kini sa walay undang kini nga pag-ulan kagahapon kadlawon dala kini sa bagyo nga Krising. Una nang gideklara ni Mayor Carpio Lunes sa gabi aga tanan kini mga school level o preschool level alang kini sa walay klase sanglit tungod kay walay undang ang mag-ulan hangtod nga sa kadlawon. Gideklara na sa pag-asa nga ang syudad ilaw na kini sa signal number 1. Hinungdan nga lakip ng klase kini sa high school o elementarya ang gipang-suspende kini sa mayura. Ulay kini kapulitin sa pag-asa bandang alas sa 11 kini sa gabi nagapabiling usog aga paghatag og ulga kini aga bagyo ga Krising kini sa Southern Mindanao ug mao hinungdan nga gipailaw kini sa signal number 1 ang tibuok Davao Region, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato ug Sarangani Province.
Nagpahimangno sa pagpag-asa kini sa mga residente sa landslide prone area. Ubos kini sa signal number 1 nga magbantay o ga-alert kini kanunay. Pato kini sa posible nga pagbaha o ga pagdihili sa mga yuta. Aron nga mahikayan kini ang disgrasya. Dala sa nasoy kini ka bagyo nga naa kini nga nanukad gikan kini sa 310 kilometros. Pasid lang kagabahin kini sa General Santos City o ganun na kini gikosgon nga 45 kilometros matag oras. Cotabato dili kauban kini sa storm signal number 1 sa Balitang Regional. Dili kauban ang signal sa signal number 1 ang siyudad kini sa Cotabato rason aron nga magpadayon ang klase kini sa tanang level kini sa mga tulunghaang publiko. Gibot kang Division of Cotabato Administrative Officer Johnny Banawag. Base sa pinagkalay kini nga weather condition sa pag-asa, gipailaw sa storm signal number 1 ang mga probinsya kini sa Cotabato, South Cotabato, Zamboanga del Norte, o Zamboanga del Sur, lakip na niini ang Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat Province, Sarangani, Lanao del Norte o Lanao del Sur. Kauban kini sa mga lugar nga naa kini sa storm number 1 ang mga probinsya kini sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Balbalik Province o Surigao del Sur. Tungkol kini sa mga konfirmasyon, padayon sa pagklase kini sa mga pampubliko nga tulungan sa Cotabato. Motibo sa pagkapamusil, wala pagyapon mailhin sa Cotabato City, wala pagyapon masayri ang sa mga otoridad ang motibo sa pagpamusil sa siyudad sa Cotabato. Kung kinumduman ng sunod-sunod nga kaso kini pagpamusil sa natala kini sa Cotabato City, neto milabay sa pipila kapag adlaw. Gisiguro usap kini sa Cotabato City Police Office nga pahugtan pa nila at seguridad sa ilang kini kasyudad. Ito ni CCPO, spokesperson Superintendent na Maritime Salting, nga padayon pa masugot ang ilaga pagpatrolya kini sa kapulisan aron kini nga dili makalusot ang kaduna kini mga bahad sa seguridad sa Cotabato. So by nini yang usab ni Salting ang kooperasyon kini sa katawan pinagay kini sa pagka-report sa kapulisan kung doon sila mamatikdan ng mga taong dunay motibo na utang tuyo sa ilang lugar. Konsultasyon sa paspas kini pagproseso sa land title ipahigayon sa Coronadal City nagpahigayon karon ang Department of Environment and Natural Resources 12 ang local government unit LGU ang konsultasyon kalabot kini sa paspas kini nga pagproseso sa land title. Tumong nini nga makahimo sila ka pamagi alang kini sa basa paspas kini nga proseso sa land titles sa Rion na 12. Mato di National Region na Technical Director Orlando Marquez sa Dumanday. Plano nila kini nga makikapulong kini sa mga gobernador o mga alkalde sa Leon ang nga pangayoon ang nga parapang kini sanglit nga ang land titling activities sa maong nga programa o nga operasyon kini sa LGU. I-presenta raw sa DNR ang mga provision kini sa Department of Administrative Order 2012-606. Kung gasa makita sa pagka-guideline alang kini sa implementasyon kini sa public land titling and the Department of Member Partnership sa lokal nga kagamahanan. Gibutya ko usab ni Dumanday nga dako sa papatul kini sa LGU land titling activities ug upapa kini nila kini mga programa subay usab kini sa nakatakda kining palaod. Maguindanao suspect na sikop. Sa Maguindanao na sikop usab ang suspect kini sa Maguindanao massacre nitong milabayng adlaw. Gila sa mga otoridad ang suspect mo si Talimbo alias sa Tami Masukat. Aga pagkasikop kini nga maugap human nga nahitabo kini nga pala kay enkwentro tali kini sa duha ka private armed group o ka Philippine Army sa 45th Infantry Battalion sa Mamasapano, Maguindanao. Ikon kini sa Philippine Army 6th Infantry Division spokesperson Colonel Dixon Hermoso. Nagay-paygayon ng checkpoint ang kagsudaluhan sa barangay Manungkaling, Maguindanao. Diya kini nga doon ay pinailuay sa mga bala o kaduha sa mga mga pundok. Nakita usab sa enkwentro si Masukat. Inundan nga gidayon kini nila gidakop sa militar base kini sa arrest warrant alang nga tuganiya. Samda sa enkwentro si Captain Louie Mali samtang gituwa usab nga patay ang usa ka membro kini sa private armed group. Gibutya usab kini sa mga kabanay sa suspect na sayop ang ilang nga gidakop sa mga sundalo gumikan kaya ang tinuod kini nga pangalan sa suspect nga si Talimbo Ibrahamam. Kani kini nga municipal councilor sa Mamasapano. Kasamtagan kang gikustiya sa Criminal Investigation Detention Group si IDG si Masukat. Klase kansilado kang Krising sa Coronadal City, kansilado usap ang klase kini sa siyudad sa Coronadal gumikan kini sa Bagyong Krising. Ug
kay dumduman ang walay bukas kini nga pagbundak sa ulan. Ang gisinati ini sa nasampit kini nga lugar kung ang resulta usab kini sa pipila ka mga pagbaha sa mga lugar. Igon kini sa Coronadal City Disaster Risk Reduction and Management Office, Action Officer Cyrus Urbano, Kansilado, aga tanang klase kini sa preschool level sa tanang kini mga publiko ka tulungaan o ka pribado ka tulungaan. Mato di si Urbano o galing nga mapailaw ang signal number 1 ang usa ka lugar tungod kini sa bagyo otomatiko kini nga kansilado ang tanang klase kini sa preschool level base usab kini sa presidential proclamation. Giapila usab ang si Urbano sa mga residente kini sa Coronadal nga nanimuyo hadul kini sa Pangpang o hadul usab kini sa creek o uba pa kini mga flash flood o landslide prone areas nga sa sirad nga mahimo gid ilang magbaynan binantayon o ganili kini magduwa-duwa kini paghikling kung galing aduna kini mga pagbaha o pagdahili kini sa mga yuta. Kauban usab ang pagbantay tungod kini sa posibleng nga pagbaha kini sa o paglandslide agabahin kini sa barangay sa Sirbeas, Tacob, San Isidro o Taplan sa maong nga lugar. Sa balitang nasyonal, online campaign violators kasuhan kini sa Kumilik. Determinado ang Commission on Election nga kasuhan ang pipila ka mga kandidato nga makalapas kini sa online campaign rules. Mato ni Comelec spokesperson James Jimenez nga nakakita na sila gipila ka mga online advertisement nga nakalapas kini sa campaign rules. Sigon kang Jimenez nga ilana usab kini nga gikontak ang mga advertising unit nga gahimo kini sa mga advertisement. Ikatak na usab kini nga ipagawas ni nga si Manaha aga notice of sa mga kandidato nga aduna kini nakita kini paglabas. Tulog adlaw usab ang ilang kini nga komisyon sa mga kandidato nga nakalapas aron kini tubagon kini o galing dili sila mo aksyon mamahimo nga ila kining kasuhan ang mga kandidato nakalapas sa maong palawd. Lihok protesta versus oil price hike Ilusan. Usa ka dakong protesta ang Ilusan karon sa nagkalain-lain kini nga sektor batok kini sa pagtaas sa presyo kini sa produktong petrolyo. Sumala sa pinagkaisa kasamahan ng super o operator nationwide consistent Secretary General George San Mateo nga nakayagkapulong na sila karon sa laylay kini mga transport sector, estudyante, government employee, pasahero, teacher, aron nga plansaho na aga mas dako kini nga joint national protest o nga posible kini nga mohimo karon nga Marso. Tawagon kini ang laban ng bayan amo nga protesta aron nga pakuratan ang gobyerno kini sa kasukok sa katawan sa way puas sa pagtaas kini sa oil price hike. Lim andam kini nga mopahawa siya nga pwesto. Andam nga mopahawa kini siya pwesto si Manila Mayor Alfredo Lim oras nga mapamatud-an sa siyang utok kini sa pagsikop pagdakop gato ka Vice Mayor Isko Moreno o lahi kini mga kauban ng mga konsyal atong Sabado. Kini ang pamahayag ni Mayor Uban at ubangan mismo sa mga empleyado sa Manila City Hall. Gawas nini gihagit usab ni Lim ang kampo ni Moreno nga mopahawa siya kung ugali dili niya mapamatud-an nga siyang utok sa mong pagdakop gadto kaniya. PCS o board mag-eksplikar nato sa palasyo. Naghulat ang Malacanang karon sa board sa Philippine Charity Statistics Office. May tungod kini sa finding sa Commission on Audit nga midawat sila gadi o sa dili otorisado ga allowances o ga sweldo. Base sa report ipalawom sa kuha sa PCSO board aga halos sa 10 milyon di otorisado ga sweldo o allowance nga gibayad ngadto kanila niadtong tuig 2011. Sumala ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, Administrative Matter kini sa PCSO inungdan nga di sila magkomento sa kuha finding. Sa balitang internasyonal, mga magnobyo sa Thailand misalmot kini sa underwater marriage ceremony ngadto sa Bangkok. Daghang mga turista aga midayo kini sa Thailand aron kini sa paygayon nilang kasal ilaw kini sa tubig niadtong adlaw sa kasing-kasing Valentine's Day. Gipahigayon ang underwater marriage ceremony sa probinsya sa Trangkung kung asa tanang mga nakasulod kini guys ko bagir una sila mi sisid mi tiklom ngadto sa ilawom sa tubig aduna kini gilawmon nga 12 ka metros. Nasayran nga 18 ka tuig na ang nakalabay sugad kagihimo nila ang labing una kining underwater wedding. Aduna sa eksena nga kaniadto kung asa duha ka mga wala magpailaw mga divers
agamisan ko usab kini sa pagkaminyo tungod lang nining marriage underwater. Di-lockdown ang entero Minneapolis High School sa Estados Minnesota. Human nga naga-rumble ang tungod kini sa inilugay sa pagkaon. Gatusan ka mga estudyante aga nalambigit kini sa kagubot hinungdan nga gigamit na ang chemical spray. Ang mga otoridad aron kini mahunong ang maong kagubot. Upat ka mga samaran lakip ng usa ka staff ang napunalan kini ka botelya sa ulo. Matod ni Minneapolis Police spokesman Sergeant Bill Palmer, nagasugod ang 15 minutos ng kagubot atol kini sa lunch break sa South High School diin ana sa 200 hangtod 300 ka mga estudyante ang nalamigit niini. Gibato sa mga estudyante ang mga plato na dunay sulod pagkaon, mga botelya, ang mga staff kini sa turungaan. Inon na nga nagkagubot yatong higayuna hangtod karon. Padayon pag-imbestiga sa kapulisan ang maong video nga nakuha atol kini sa kagubot. Sa balitang sports, negosasyon sa Pacquiao Marquez fight sugdaning adlaw. Gikonfirmar karon sa Top Rank Promotion CEO Bob Arum nga hisigutan na nila karon adlaw ang giatangan nilang installment number 5 sa Manny Pacquiao Juan Manuel Marquez fight. Sigon kang Arum, magpahigayon sila og dinner meeting ni Marquez og galakip na nili ang ila kining mga unang agenda mao ang Pacquiao bao. Kalabot nini gibot ko sa ni Arum nga nakaistorya na nila ang advisor ni Pacman nga si Mike Combs o gamay mo kining maayo ang resulta nini o galing magkasinabot ang dua sila ka Pacquiao o Marquez posible ipahigayon o gamugawas aron sa Estados Unidos ang ilang kasangka karong umabot nga Setyembre kay baluan nga nakatala og 1 pounds knockout victory si Marquez ngadto ka Pacquiao silang away sa ikaupat nga ikalimang ikaupat nga higayon. Sa balitang showbiz, Lady Gaga ni pailaw kini sa hip surgery. Naka-wheelchair na. Sa Los Angeles, temporaryong naka-wheelchair. Aga top star nga si Lady Gaga. Human gikan sila. Niini. Aga nibilin niyang nasyo sa iya kini ka Born This Way World Tour. Kini human ni pailaw sa hip surgery. Aga badrumang senior o dayon nagamando kaga sa iya ka doktor nga mupahulay una kini. Siya ga Twitter account nagapost pa si Lady Gaga ug kahulagway nga nakasakay siya ga wheelchair. Nakuhaan pa og kahulagway siya kini magapan sa singer nga naka-wheelchair kini padulong kini sa Starbucks. Una nang gikanayon ni Lady Gaga nga duna niini gigbati giantos nga sakit. Apan wala gidayon niya kini gisulting ngadto siyang staff ug mga crew ug ngadto siyang fans. Mao kato 30 minutos nga pagbalita dalit kaninyo sa RPN News Watch DXPT Radio Ronda. Ako kini inyong tigbalita nining oras Romel Pastoral. Mayong buntag.